Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang animals atau hewan. Dan kita akan belajar tentang tame animals atau hewan jinak. Cat, kucing. Dog, anjing. Cow, sapi. Chicken, ayam. Duck, bebek. Horse, kuda. Goat, kambing. Goose, angsa. Sheep, domba. Camel, unta. Rabbit, kelinci. Donkey, keledai. Turtle, kura-kura. Dove, burung merpati. Goldfish, ikan mas koki. Hamster, hamster. Jadi, tame animals atau hewan jinak kita kali ini ada cat, kucing, dog, anjing, cow, sapi, chicken, ayam, duck, bebek, horse, kuda, goat, kambing, goose, angsa, sheep, domba, camel, unta, rabbit, kelinci, donkey, keledai, turtle, kura-kura, dove, burung merpati, goldfish, ikan mas koki, hamster, hamster. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share, lalu bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum.